पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे तुलुए सुबह आज़ादी। कदम कदम चले तो मिली मंजिल। लैलतुल कद्र की मुबारक घड़ियों में परवरदिगार आलम ने रहम हम पर फरमाया। मुसीबत में घबराया नहीं करता। वो रात रोशन अल्लाह की, वो दिन थे रोजेदारों के, सब्ज परचम चांद सितारा, माओ बहनों की दुआओं का इनाम, एक रहनुमा की नसीहत थाम के, इत्तेहाद ईमान तंजीम की डोर से बंधे हम, हमारे ख्वाब बादलों से ऊंचे, दरियाओं से गहरे ख्वाब, हम एक नए सफर पर चल निकले। हम आजादी के सफर पर चंद कदम ही चले थे कि दुश्मन की आंख में हमारी आजादी खटकने लगी। हमारे वजूद का एहसास दुश्मन को गिरा गुजरने लगा। जाल बुने जाने लगे, दुश्मन की साजिश बेनकाब हो गई। वादिये दिल पे गहरी रात का साया किसी आसेब की तरह उमड़ आया। वो जन्नत नजीर वादी के दामन को जलाने आए थे। वो रात बहुत भारी थी, पर अंधेरे उजालों के आगे कहां ठहर पाते हैं, मिट जाते हैं। आगे बढ़ो, फना कर दो की सदाओं में मेरे जवान बड़े आते। सरबकफ जान हथेली पे लिए, वो मेरी शान मेरी आन चले आते। वो 6 सितंबर की रात का आखिरी पहर था। जो नींद टूटी तो हर तरफ आग की फसीलें थीं। साथ के पड़ोसी ने झुककर वार कर डाला। फिर अचानक एक सदा आई। फिजाओ पहर को गवाह बनाते हुए तेरे जान साथ चले आते। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। वलवलों के झुरमुट में, जोश के समंदर में मेरे पासबानों को कौन रोक पाया है। मेरे इन जवानों ने मेरे देश की खातिर ये लहू बहाया है। पाक बहरिया के बहादुर गाजियों ने जमीन पर हिंदुस्तानी गुरूर का निशान द्वार का नीज तो नाबूद कर दिया। सिसल चौधरी और MM आलम जैसे गाजी शाहीनों की परवाज ने दुश्मन की फिजाओं में तूफान बर्पा कर दिया। याद है वो वक्त भी आया था जब दुश्मन ने तेरे सब्र को एक बार फिर आजमाया था। वो भूल गया था कि मेरे पासबान जागते हैं। मेजर शब्बीर शहीद निशान हैदर ने अपने लहू से कुर्बानी की ऐसी मिसाल कायम की जिसने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। नौजवान पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर ने जान दे दी, मगर अपने तैयारे को दुश्मन की हदूद तक न जाने दिया। मेरा फैसला है, मैं बॉर्डर क्रॉस नहीं करूंगा। I have decided I will not cross the border. पाकिस्तान नेवी की आबदोस अंगूर ने दुश्मन के पानियों में घुसकर उनके जंगी जहाज INS कुकरी को निशाना बनाया और उसे कामयाबी से समंदर बुर्द कर दिया। पाकिस्तान नेवी का ये कारनामा
دشمن ہمیشہ یاد رکھے گا۔ برف پوش پہاڑوں کی انتہاؤں کے مکین زندگی سے دور میری زندگی کے لیے موسموں سے لڑتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رہے گا سفید برف پہ لکیر بناتا تیرا لہو جو بہا تھا میرے لیے، میری بہن کے لیے، میری بوڑھی ماں کے لیے۔ یاد ہے وہیں کہیں ایک اور میدان سجا تھا کبھی، بے رحم برف کے جہنم کارگل میں میرے شیروں نے دھاڑ ماری تھی۔ وہ لال میری ماں کے، میری آبرو کے رکھوالے سرخرو ہوئے پھر سے، پھر لہو کے دیپ جلے، پھر فتح نصیب ہوئی۔ ایک صبح کا منظر تھا، قہر جیسے ٹوٹا ہو، آگ جیسے بھڑکی ہو۔ اس بھڑکتی آگ کے شعلے میرے گھر میں در آئے، ایک نیا بھیس لیے دہشتوں کے سوداگر میرے گھر میں در آئے۔ فیصلے کی گھڑیاں تھیں، جرتوں کے لمحے تھے، قوم کی اٹھی نظریں، جانثار بول اٹھے۔ راہ حق پہ چلنا ہے، دہشتوں کے منظر کو امن سے بدلنا ہے۔ سفاک بے دین دہشت کے سوداگروں نے مساجد، بازاروں، حتیٰ کہ درسگاہوں میں پڑھتے معصوم بچوں تک کو نہ چھوڑا۔ انتقام کی حد تھی، ظلم کی انتہائیں تھیں، ظلمتوں کی بارش سے جیسے عرش کانپ اٹھا۔ ایک ندا آئی، ضرب عزم لہرائی، میرے جانثاروں کا قہر ٹوٹ کر برسا۔ وہ جو خواب دیکھتے تھے مجھ پہ غلبے کے، نہ وہ رہے نہ ان کے خواب۔ میری بستی میں امن کے اجالے پھیل رہے ہیں، میرے جانثار شہید، اس پاک سرزمین کا ذرہ ذرہ تیرے لہو کو سلام کرتا ہے۔ لہو دیا ہے تو بنا ہے منظر، یہ سودا عام نہیں، سر پھروں کا سودا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو۔